Maayong buntag sa tanan. So yung na mong katapad, maayong buntag. Ingna pod siya, nalipay ko kay naa ka. No, so karon no, we all know that this day is for the Lord. So I request everyone to please stand kung asa man mo and plaster pud ta. Hallelujah. Can come on, let's welcome the presence of the Lord this morning. Yes, Jesus, Lord God, Lord, we welcome you in our places, Lord God, sa mong simbalay. And Lord, today, Lord God, Lord, we will worship you, we will glorify your name, oh God. And Lord, we surrender our lives sa imo, Lord God. And Lord, we are excited, Lord God, sa imong buhaton, Lord God, karon nga simbalay, oh God. And Lord, we are ready to receive more of you. We are ready to receive sa imong word karon. Hallelujah, Jesus. We glorify, we worship you. Come on, church, let's give a mighty clap of praise to Jesus. Hallelujah. Come on, let's clap our hands. Move and giants fall. Declare, my rock, my God has done it all. In heaven's champion, O King of all, mighty warrior and all powerful, O great Redeemer. Champion, say you want it all. My melody when there's no song. My hope when I have lost it all. I know He sees every strong. This battle's been it's all alone. In heaven's champion, O King of all. Yes, Lord. Mighty warrior, and all powerful, great Redeemer, faithful. In heaven's champion. Declare, depression is beating, addiction can stay. You want it all, you want it all. Shame is evicted and fear is afraid. You want it all, you want it all. Death is defeated, lives are restored. You want it all, you want it all. In every battle the victory is yours. You want it all, you want it all. Depression is beating, addiction can stay. You want it all, you want it all. Shame is evicted and fear is afraid. You want it all, you want it all. Death is defeated, lives are restored. You want it all, you want it all. In every battle the victory is yours. You want it all, you want it all. In heaven's champion, O King of all, mighty warrior and all powerful, a great Redeemer and faithful, in heaven's champion. Must declare depression. Depression is beaten, addiction is dead. You want it all, you want it all. Shame is evicted and fear is afraid. You want it all, yes, you want it all. Death is defeated, lives are restored. You want it all, you want it all. In every battle the victory is yours. You want it all, you want it all. Depression is beaten, addiction is dead. You want it all, you want it all.
victory, fear is defeated. You want it all. Death is defeated, life's on its own. In every battle, the victory is yours. You want it all. You want it all. Let's give him a clap of praise. Hallelujah, Jesus, Lord, we worship you this morning, oh God. And Lord, we thank you, Jesus, for everything, oh God, that you have done, Lord God, sa mga kinabuhi, oh God. Come on, wherever you are, just give praises and thanks no sa Lord sa iyang gibuhat sa imong kinabuhi this past few weeks. Hallelujah, Lord God. Lord, we thank you, Jesus, for you have been so faithful, Lord God. Lord, sa among mga kinabuhi, oh God. And Lord, today, Lord, we worship you, oh God, that Lord, ikaw ragyud, Lord God, ang angayan, Lord God, sa among pagdayeg, sa among pagsimba sa imo, Jesus. Hallelujah. Within my heart is a melody that was not touched. In the darkest night, it still goes on. The anthem of my God within my heart is a treasure that cannot be bought. When all else is faded, it will not. The presence of my God, and oh, magnify the Lord. Oh, let us exalt His name together. No one beside you, Lord. Honor and praise are yours forever. Before your throne, in the mystery
His name together, and no one beside you, Lord. Honor and praise are yours forever. Hallelujah. Honor and praise belongs to you. Honor and praise belongs to you. Oh Jesus, we worship your name. Oh God, Lord, we worship you, Jesus. Lord, ang ayan ka, oh God, Lord, sa muhang pagdayig, Lord God, Jesus. Lord, you deserve our praises, our worship, our adorations, God. And Lord, we sing praises to you, and Lord God, Lord, sa imuha lang, oh God. And Lord, we say, Lord God, and we sing that you are worthy of it all, Lord God, worthy of our lives, oh God. Lord, worthy, oh Lord God, of everything, Lord God, that we are. You are worthy, oh Lord God, sa mong family. You are worthy, Lord God, sa mong school, oh God. Worthy sa mong work, oh God. And Lord, you are worthy, oh God, Lord, sa mong mga kinabuhi, oh God. And Lord, today, Jesus, Lord, we sing of your goodness, oh God. And Lord, we will sing, Lord God, that Lord, you are worthy, oh God. And Lord, ikaw na gid, oh Dios, ang worthy, oh Jesus. Ikaw na gid, Lord God, Lord, ang angayan, Lord God, sa tanan, oh Jesus. Oh, we sing, you are worthy, oh. Oh, you are worthy of it all. Oh, be glorified. You are worthy, oh. Oh, you are worthy. You are worthy. You are worthy, Lord. Oh, you are worthy of it all. And worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name, and worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. You are worthy. Oh, Jesus, you deserve the praise. Worthy is your name. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. So be exalted now in the heavens as your glory fills this place. You alone deserve our praise. You're the name above all names. So be exalted now in the heavens as your glory fills this place. You alone deserve our praise. You're the name above all names. So be exalted now in the heavens as your glory fills this place. You alone deserve our praise. You're the name above all names. So be exalted now in the heavens as your glory
Lord Jesus, God, we thank you. We thank you, Jesus, for your presence. We thank you, Holy Spirit, oh God, that you are here. We worship you, God, in this place. We worship you, God. Wherever we are, oh God, we worship you. We believe, God, that your presence, oh Lord God, na Ginoo. Salamat kayo, Lord. Salamat, Father, for your love. We can feel your love right now deep in our hearts. Lord God, as we call upon your name, O Lord God, naagyod ka, Ginoo, nagatubag ka na mo, O Lord. As we worship you, O God, you touch our hearts, O Lord God. We welcome your presence, Holy Spirit, in this place. We welcome you, O God. We welcome you. Come on, church, wherever you are, just to welcome the Holy Spirit. Welcome Him in your heart. Believe nga naa ang presence ni Lord sa imong kasing-kasing. But just to welcome Him once again. Oh, hallelujah. If you can speak your heavenly language wherever you are, you can speak your heavenly language. Because speaking your heavenly language can edify yourself and you can connect to the Spirit of the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Be magnified. Be glorified, Jesus, in our worship. You are worthy, O God, of our praises. You are worthy, O Lord, of our worship. You are worthy, O God. With all of our hearts, we adore you this morning. O God, with all of our hearts, we adore you. With all of our hearts, we worship you. Because you are worthy. You are worthy to be worshipped. You are worthy to be honored. You are worthy to be lifted up. You are worthy, O God, to be adored. You are worthy to be sing praises. Hallelujah. Oh, hallelujah. This morning, oh Lord God, we believe, Lord God, that you are looking at our heart. Nagapangita ka, Ginoo, og tinuod nga magsisimba. Ang tinuod nga magsisimba katong nagasimba in spirit and in truth. Oh God, salamat kayo, Ginoo. You give us the privilege to worship you, oh God. Lord, we have direct access, oh God, Lord, to the Father in your name, Jesus. Salamat kayo, Ginoo. Ano nga opportunity, ano nga privilege, oh God. God, Lord, kami, Ginoo, bisan asa mi, O God, makadaig mi, makasimba kanimo, Ginoo. Salamat kaayo, Lord. Dalay ko nag-imuhang ngalan sa walay katapusan. In Jesus' name. Amen. Amen. Salamat sa Ginoo. Hallelujah. Excited batang tanan karon. It's another day. It's another Sunday wherein na ay gi-prepare si Lord nga mensahe para sa atuhang tanan. Amen. Do you believe nga ang pulong sa Ginoo mo gi maghatag natog direction og kalig-on sa atuhang kinabuhi? Amen. So in Proverbs, no, in Proverbs 16 verse 20, karon mga igsoon, no, ingon dito sa Proverbs 16 verse 20, those who listen to instruction will prosper. Amen. Kinsa ba diha sa inyo, ha? Tapi ka na imuhang katapa dira o asa man mo igna nga ang maminaw daw sa instruction, especially instruction nga gikan sa Ginoo, mo prosper. Amen. Wala gid sa atoa nga dili gusto mo prosper sa kinabuhi. Dili lang siguro materially, basta tanang area sa atuhang life, sa spiritual life, sa atuhang panghunahuna, sa atuhang emotion, sa tanang areas tong kinabuhi, gusto jud ta mo prosper tungod kay mao gid pud na ang gusto sa Ginoo sa atoa malipay magtan-aw ang Ginoo nga tan-aw sa ato ang ayang mga anak nga nag-asenso. Amen. Ignay mo hang katapan mo asenso gid ka basta maminaw jud ka sa instruction sa Ginoo. Amen. And of course, mo-obey pod ta sa instruction ni Lord. Ingon diri, those who trust the Lord will be joyful. Kapika na po na imong tapad, basin gamugot, no, naa sa simbalay, pero gamugot, basin nahilaw iyang nilungag, no, tapi kaig na nga, those who trust the Lord will be joyful. No, maski nagnatay mga challenges sa life, ignay mong katapad, naakabay challenge karon nga week? Naawala, no, pero katong nagasalig sa Ginoo,
malipayon, no? Kaya ang pagkamalipayon, wala na siya nagabase sa mga panghitabo. Kay dako kayong diferensya ang happiness ug ang joy, no? Ang happiness base sa mga panghitabo, no? Kung naay birthday diri, happy ta. Kung naay kasal dito, happy ta. Kung naay patay dito, guol ta. Base sa panghitabo, no? Pero kung joyful ta, sulod na sa atuhang kasing-kasing, mao na nga maski pa og unsay panghitabo sa palibot, maski pag naglinog, maski pa nagbaha, maski pa og maski pag nawad-an tag client, no? Or maski pa og ning ups and down ang atuhang walk sa Lord, but tungod kay naatay joy sa atuhang kasing-kasing, ang gahatag ana is the Holy Spirit. Mao na ang isa ka sa bunga nga dapat nato i-enjoy. Tungod kay naay joy sa atuhang kasing-kasing, may igsoon joyful ta maski nag mga challenges. That's why kanang imuhang katapa diha or kanang imuhang leader nga nagahandle og simbalay, joyful kaayo na siya maski naa siya mga challenge, tungod kay naa siya na-receive niya ang joy nga gikan sa Ginoo through the power of the Holy Spirit. Mao na nga, kung gusto ka ana nga joy, mga igsoon, ingon ang Bible, ingon diri, listen to instruction, to God's instruction. So karon nga morning, mga igsoon, no, kung ikaw nagtindog na diha, naglingkod na diha, tindog tagbalik, no, atohang i-welcome ang word di Lord, no, sa imuhang kasing-kasing diya, abrihan niyong kasing-kasing, Lord, ready ko karon maminaw sa imuhang pulong because I believe nga ang imong instruction maghimo na akong mauswagon. Hallelujah. Father, we thank you. Salamat kayo Ginoo sa imuhang pulong nga we are about to receive. Abrihan igdulungo Ginoo, abrihe among dalunggan, spiritual ears and spiritual eyes, that we'll be able to see what you want us to see, and we will be able to hear what you want us to hear, so that our lives will become more prosperous. Because mao na imong gusto Ginoo, mahimuming fruitful, mag-increase, O God. Salamat Ginoo, Lord God, I pray, O God, for your word today that will really minister to our hearts and minister to our spirit, that will be able us, Lord God, to connect to you, O Lord. Bless, O God, Pastor Ayan, Lord God, nga mag-deliver sa ibuhang mensahe, O God. Salamat kay Lord, in Jesus' name. Amen. Makapanlingkod. Amen. No? Hallelujah. Those who listen to what? Instruction will prosper. Hello, amen. No? That is what the word of the Lord. Pasalig na sa pulong sa Ginoo. Ini man tapad pasalig na ni Lord, ha? Si Lord yun ana iyan ang word. Manag I believe, no, kung kita di lang mamati, no, but we follow what the word of God, we follow the instruction of the word of God, no, it will really give us direction sa life. Amen? So karon nga morning, let's open our Bible in the book of 1 Corinthians chapter 3 verse 10. By the grace of God has given me, I laid a foundation as a wise builder, and someone else is building on it. But each one should build with care. For no one can lay any foundation other than the one already laid, which is Jesus Christ. No? Sa NIV. No? For no one can lay any foundation other than the one we already have, Jesus Christ. No, kung tanaw ni Boni siya nga context sa Corinthians, no, because this church na sila situations that people are, no, na sila immaturity. Sa mga gingon ni Paul diya, na ay quarrel, na ay jealousy, no, na pag mga choosy kayo sa mga leaders, tanay mong tapad, inang choosy sa leaders, no, sign sa immaturity, no. Pero giadresan ni Paul, no, ingon sa diha sa verse 9, sabi niya, for we are co-workers in God's service. You are God's field, God's building. No, kaya gitagaan niya emphasis diri ang pagka-build up sa life sa usa ka person.
o ang life sa person dapat ma-build up gyud sa tinuod nga foundation nga mao si Jesus. Amen ba? Hello? Muna nga ang scripture nagaisgot gud siya nga walay laing foundation sa life, si Christ. Kung ang imong foundation sa life, ang imong ginasaligan sa kinabuhi nimo, tao, ma-frustrate ka. Yeah. Kung ang foundation nimo sa life, ang imong bank account, uncertain gyapon na siya. Dili masaligan. But you know what? Kung ang atong foundation wala gilain mo si Jesus. Sabi sa Bible, no? He is the Alpha and the Omega. He is the beginning and the end. You are assured sa imong future because life is not just about living here on earth, but life is eternity. Na eternity naghulat sa life. Muna nga, Paul, sa iyang pagka-lawyer, sa iyang pagka-teacher of the law, when he experienced Christ, wala na siya laing mensahe. Wala na siya laing gisandigan. Kundi si Christ, si Jesus Christ lang. Amen? Hallelujah. So, kaya nga sa ato ang pag-alagad sa Ginoo, no, importante kayo nga masustain ni hangtod yun sa pagbalik ni Lord. Tanay mong tapad, ina nga tatagal ka. Amen. Hallelujah. Ina siya tatagal ka. Question mo nang tumoy sa uban, tatagal ka? No? Hello. Nabi tayo saying na matira ang matibay. Sabi pa ni Bishop, sige, so kung ganun man, matira ang matibay, patibayin natin ang natira. Amen. Sometimes magtanaw ta sa mga pictures. Grupo nga picture. Namo ko nakita nga grupo nga picture. Ug akong gitanaw kinsay nabilin. Buwan, tuoy tulo na lang oh. Hello. Tanaw na imong tapad diya sa imuhang simbalay. Tinanawa mo, sabi niya nga matira ang matibay. O ang matira, no, yon sila ang saman. Patibayin. Amen ba? Lig-unon. Muna nga ang pagpangalagad sa Ginoo, dili ni siya pwede og kanang ano lang, baratuhon mo ni. Imong ibarat, imong basta-basta lang. Kailangan siya ma-build up pagmaayo. Hello, amen ba? No? Sa verse 12, siya, if anyone builds this foundation using gold, silver, and costly stone, wood, hay, or straw, their work will be shown for what it is, because the day will bring it to light. It will be revealed with fire, and the fire will test the quality of each person's work. If it had been built, survives, the builder will receive reward. If it is burned up, the builder will suffer loss, but it will be saved, even though only as one escaping through the flames. Ha? So kanuman, nganong kailangan ba nato ma-build up ang atong self into the right foundation? Because there will be a moment, there will be a time that really God sets sa life nga iagi siya sa unsaban, iagi sa fire. Muna kung ang imong pag-alagad sa Ginoo, build up like gold, it means you put it a very high value to it. No? The time there are pressures, testings, and trials, ikaw nga nag-build up sa imong self sa Ginoo, mas malig-on pa. Mas mo padayon, mas mo shine up pag maayo. Pero kung imong life, build up lang siya sa unsaman, wood, hay, and straw, no, moralag mga dagami, kahoy lang, pag-agi sa mga kahimtang, no, matingala kalaw, na lagi siya. Ha? Nakabantay mo sa inyong mga kauban, niyagig mga pagsulay sa kinabuhi. And then, tungod kay dili kayo, ing ana, ka-build up ilang self, may nakagay, sayang, nawala na siya. Now, remember, the reason you have to build up yourself strong sa Ginoo, tungod kay unsaman, there is eternity after this life. Na a reward after aning a life. And that is eternity.
Si Jesus, seryoso kay siya sa pag-ani sa kalibutan. He gave Himself, He gave His life, He died on the cross, kay dili siya gusto nga naay ma-perish. Diba? Sabi niya sa John 3:16, "For God so loved the world that He gave His one and only Son, that whoever believes in Him will not perish." Christ, kabalo si Jesus, unsa ka painful, unsa ka sakit, unsa ka ngilad, ang kanang ma-perish ka, kanang ma-impyerno ka. Kabalo si Christ. Kaya dili siya gusto nga ang tao mo adto aning dapita. Muna siya ang nagbayad. Hello? Inayon po tapos pamati. Ha? No? Tanawin mo tapos na daw siya, build yourself strong in Christ. Amen ba? No? So, ako ning kita itulan, building my life in Christ, the only true foundation. Walay lain. Dili relihiyon ang imong pundasyon. Dili ang imuhang kahimtang or maayo or profession or possession or bank account ang imuhang foundation. Your foundation must be Christ alone. Amen ba? Hello? No? Kay nga naman, no? Si Christ, siya ang foundation. Remember, He is the Alpha, He is the Omega. Amen ba? The Bible says that everything was created by Him and through Him. No, sa John chapter 1, makita niyo na sa verse 2, no? Sa NLT nga version, ato tanan, in the beginning, the Word already exists. Take note of the word capital. The Word was with God, and the Word was God. This word, it refers to Christ. Amen ba? Number 2, ingat siya diha, verse 2. He exists in the beginning with God. God created everything through Him. Pag wala si Word, si Jesus, walay makreate. The Bible says, God created everything through Him. Gibuhat ka ni Lord through Him. Pinagi ka niya. And nothing was created except through Him. Tanaw ni mo ni. Everything was created through Him. Wala daw kuno'y nabuhat diri sa kalibutan kundili pinaagi niya o tungod niya. Verse 4. The Word gave life to everything that was created. Imagine on si Christ, the Word of God, si Christ naghatag og life sa tanan nga iyahang gibuhat. Og ang iyahang life, si Christ, ang iyang life, naghatag og kahayag sa tanan. Grabe. Ha? Kung tanawon ba yan nimo ba ni siya hinungdan sa daghang mga tao depressed sa life? Because without Christ, walay meaning imong life. Empty ang imong life. Kahit may relihiyon ka. Na mga tao religious, but empty ilang life. Matingala pud ka na mga tao, no? Kanang sa mga nahimong trending, nga Kristohanon ang iyang mama. Puro yung anak, nahimong, no? Nahimong performer. Kasi bakit ka nga Lord, ganun, wala madutli sa word. It's because wala sila personal good nga encounter. Kaya listen ha, mga labi na gid sa mga Kristohanon nga nagtubo, mga ginikanan ganyo mga anak, mga nagtubo nga Kristohanon, it could be mong anak daghag memory verse. Kabalo sa worship song nato. Pero wala sila personal nga pag-ila sa Lord. Imong anak nahimo lang gyapon siyang religious sa ato ang mga ways sa pagsimbag, pag-alagad sa Ginoo. Pero siya mismo wala siya personal nga connection sa Lord. Hello? Daghani kayo nga mga Kristohanon. Ako, I was
like this before. At the age of 21, I thought, no, wala ko kabalo, wala ko katilog lami sa pag-alagad sa Ginoo, pero kada Sunday magdrambaya po ko. No? Pero mo lagi pagkahuman, patago nga mga bisyo ang ginabuhat. It's because wala ko'y personal nga experience ni Lord. Hello? The Word gave life to everything that was created. No? Pag ikaw nakasabot ka nga si Lord, si God, created ka ni Lord, creation ka ni Lord, then you need Christ. No, you need Christ in your life, no? I believe kung ang matag tao nakasabot sa ila nga, no, they need the life of Christ in them, wala gid siguro'y tao nga maingon sila nga depressed ang ilang kinabuhi. No? Because God is the one that completes you. Christ is the one that completes our lives. Hello, amen. No, so muna siya, the reason Christ is the foundation because He is the author sa life. Siya ang creator, siya ang reason sa creation. Amen ba? Christ is the foundation. No? Why we need to build up ourselves? Why we need to build our lives in Him? Because He is the foundation. Remember, we are the building. He is the foundation. We have to build ourselves in Him. We have to build our lives in Christ. Nga naman. Why? Because Jesus is the reason of our existence. Without Him, we have no life. Amen. Now, John 14 verse 6, sige nga, very common nga verse, sabi ni Jesus, I am the way. Pag walay Christ sa life, wala kay klarong paingnan sa kinabuhi. Diri sa kalibutan, no, magkinabuhi ka nga walay direction. Sa mga tanga, na ako'y mission sa life, as long nga di mo i-tune imong life, wala ka kay Christ, di ka mo sunod kay Christ, wala dyo kay paingnan sa kinabuhi. Because He is the one that says, I am the way. And siya, I am the truth. No? I am the truth. Na kay Christ lang ang tinuod. Amen ba? Nasaya ang forever. Si Christ, nasaya ang tinuod. Ang iyang gina-istorya, ang iyahang direction sa imong life, mo'y tinuod. The Bible says nga, no, things that are unseen are eternal. Things that we see, we makita nato, they're just temporal things. And Christ was talking about eternal things. And that is the truth. No, and sabi the Bible, sabi niya, and the life. I am the way, the truth, and the life. If you want to live life nga nagi tinuod nga meaning, you need Christ. Hello, amen. You need Christ. You need Him in your life, not religion. No? Kaya kung naman ka na, maybe you are a first timer, libog na kasi mong kinabuhi, namati ka parang, empty gid ang imong life. Kabalo ka lahi gyud pag kamo naa ka kay Christ. Amigo mo, close ka, nabati nimo siya sa imong kinabuhi. Amen? Dili siya may tungod about performing something, parang religion. Dili ingon ana ang Kristyanismo. Kasi ang Kristyanismo is buhi nga relationship kang Jesus Christ. The Bible says that He lives forever and ever. No, I think the other day somebody called me. The story me is talking about sa iyang anak. Ngayon siya nga ako na lang yung gasuportahan ako anak unsa na nga kurso iyang gasudlon. Eskwela siya ni nga school, eskwela ni nga school. Ngayon siya kabalo ka. Hapit siya maghikog akong anak. Kung lalaki sayang ko sa kayo. Wala ko lang itugan sa iya, isulti sa iyo nga. Tanaw lang inyong values. Tanawa inyong dagan sa sulod ya, sa balay. Because wala may lain makakompleto. Dili ang mga butang inyong mahatag.
dili unsa kanindot sa school, kung dili unsa man si Christ ang makakompletos. Because the Bible says, He is the life. Ang taong walay Christ sa kinabuhi, buhi siya, pero walay meaning, walay life. Ingon ang Bible sa John 1:4, sabi niya, no, in Him was life, and that life was the light of men. Light of men, na kahayag, na clear nga direction sa life. Pag siya ang imuhag yung kinabuhi. Amen? Kaya kung masabtan mo na, walay laing meaning sa kinabuhi, si Jesus lang. Muna kung nag-priority ka sa laing mga butang, ginapaulahin mo si Lord, sigurado ka, walay makapuno ni mo. Walay makakompleto. Daghang mga Kristohanon mayog sugod sa pag-alagad sa Ginoo. Sa diha nga nagnanas maayo nga kahimtang si Lord na ulahin na sa ilang mga plano. No? Dati mangutana pa, Lord, unsa may akong buhaton. Karon, ano na lang, magpakonsulta na lang. Lord, ako ning buhaton ha. I-bless ko. Labon kaniya to, Lord, unsa man karon kay Lord, mo ni akong buhaton, i-bless ko. A lot of times may yung patanga, Lord, unya na lang, pahumanala sa ko ani. I tell you, dili nimo makita ang tinuod nga life o success. Pag ang imong i-follow, ang imong gusto, ug di mo i-follow si Lord, ang gusto sa Ginoo sa imong life. Amen? Hallelujah! Why we need to build our lives in Christ? And so number 1, because Jesus is our reason of existence. Without Him, we have no life. Amen? Pwede ba na nimo maingon? Sa tapad, sa mga galingon, without Jesus, I have no life. Ha, dili ni siya kung lugar, pasod patay na lugar ta. Wrong. Buhi yapong ka. Pero nag-move lang ka sa imong kaugalingon nga kinabuhi. Soulish. Imo harang kaugalingon panguna-una, ikaw ga pangitag meaning. Pero kung nana ka kay Christ, Lord, imuhang gusto. Kay ikaw man ang akong life na. Amen? Hallelujah. Ikaduha, in Christ we can do all things. Grabe to. Why we need to build our lives? Because in Him, we can do all things. No? Philippians 4:13, I can do all things through Him who gives me strength. Inam tapad, dili pwede, nga dili pwede. Buhaton na to ni. Amen ba? No, sa 14, sige nga. Yet it was good of you to share my troubles. Okay. No? Si Paul ganiani, grabe iyang opposition, grabe ang troubles. No? Pero sabi niya, I can do all things. It doesn't mean, pag may kag all things, tanan pwede mabuhat, pati sala. No. You are in Christ. Remember, mora nang ang mga butang. Mora nga butang nga ang tinuod magod nga freedom dili nang makabuhat ka sa tanang bisan unsa. Dili Ang tinuod nga freedom kanang mabuhat nimo ang rason nganong nabuhat ka. Kana mo imong ginabuhat. Pag ang isda nasa aquarium, makalangoy siya pero limitado. Kasi napriso siya. Pero pag mabutang siya sa dagat, mao na ang iyahang kinabuhi diya. Kanang dagat, it represents your life now in Christ. Muna nga dili ka mobuhat og mga butang, kanang butang nga na aquarium ka, nakasasala, gapos ka sa sala, limitado ka. Mao na siya, kaya karon nga naka kay Christ, no, the Bible says you can do all things. Na kay mga challenge sa life, remember, remember siya imong life. Kung na may mga butang makapastop sa imo nga mutik sa life ni Christ sa imo, dili nimo pwede ma-permit na may no. Makaya na ko ni, dili na ko ni pwede i-give up kay kini akong life. May kag pastor, grabe nga temptation. Kaya nimo na bro, ano man.
You can do all things through Christ. Amen ba? Because He is the one that, what? Saman? That strengthens you. Mga pastor, kini akong weakness. Hey bro, si Christ ang imong strength. You can do it. Amen ba? Ha? Pag naka kay Christ, dili pwede mo surrender. Dapat dili pwede mo surrender. Mahimo na to ni. Amen ba? Kung na may mga butang nga ginapakangker sa Lord sa imo, ayaw give up. Ganun man, you can do it. Amen ba? You can do all things. Mga amahan. Oh, you can do it. Magunauna ka para sa imong pamilya nga, pastor, sana yung family ko, aangat naman. You can do it because Christ is the one that gives you strength. Hallelujah. O sabay mong utok. No, kagahapon, Proverbs chapter 15, verse 15, nakahunong ko aning nga verse. Basahin nga verse. Unsa gyud diha? All the days of the oppressed are wrecked, but the cheerful heart has continual feast. No? Sa NLT, aning nga version, sabi niya, the despondent every day brings trouble. Sa mga tao, ubos kay tanaw silang kaugalingon, nga wa sila'y mahimo, para sa ila ang matag-adlaw, survival. Mao gini, pag ang usa ka tawo bitaw, ubos kanunay iyang tanaw siyang self, wala na siya mahimo, kada adlaw iyang tanaw, paita ani nga kinabuhi. Paita ani nga kinabuhi. Lisod kini nga adlaw ron ba? Hello? Buntag sayo mo pa'y pagmata, nagunaw na siya, lisod, wa ko'y mahimo ron. Mabuhi lang, katulo ka, dili na siya mao. Because you're a child of God. Amen ba? God's promise is upon you. The Bible says that every day, no? I think last verse ani, Psalms 33, verse 21, sige gandiha. In Him our hearts rejoice, for we trust in His holy name. Verse 22, let your unfailing love surround us, for our hope is in you alone. Diri no, sa verse 17, akong note kagahapon siya, don't count your war horse to give you victory, for all of its strength it cannot save you, but the Lord watches over those who fear Him. Those who rely on His unfailing love, He rescues them from death and keep them alive in times of famine. No, ang context diri is the one that trusts the Lord. God will give victory to the one who trusts the Lord. Hello, amen. Muna mo ingon ko sa imo because you are in Christ, you can do all things. In Christ, mapaangat nimo ang imong kinabuhi. Amen ba? Mapaangat nimo imong pamilya. Naay mga butang dagko nga imong mahimo. I want you to believe this one. No, kahit maingon ka, pastor, ingon ani ra baging dagad sa akong life, bro, dili na mo design lang ni Lord sa imo. God has given you the freedom according to what you believe. It will happen to you. Muna nga i-change ang imong mindset. I-change the way you think. Ayaw sugot nga ang life is just to survive. But life is to thrive talaga. Because Christ is in you. Amen ba? Hello? Ako di ko musugot nga nangalagad ka sa Ginoo nga lisod ka kaayo, pila ng katuig murang yapon, dili na mo pwede mo sugot. Dili na siya pwede. Tungod kay tinuod ang word sa Lord. He is the God that provides. He is the God that blesses. Amen ba? He's the one that gives us the ability to produce wealth. Now, if Christ is your foundation, then you have to start to believe. Lord, dili ni mao akong kahimtang lang. Amen ba? Dili ni mao Lord nga dinhira ko kutob. Ako mga anak, Lord God, makahuman ni pag-eskwela. Lord God, hallelujah. Oo, paghangad ni mo, siguro 5-star ang imong makita kanunay. Lord, sige lang imig trapal. One day, ganun ba? Di lang about spiritual things. Of course, pagbuhat sa mga butang sa Ginoo atong idamgon, amen ba? Gamiton ta pagmahay ni Lord. Makakompleto ta sa atong 12. Hello, amen ba? Pero about sa mga butang, apil na sa panalangin sa Ginoo.
ang mga butang nga makita nato mabora kay na kanabang kanang gamay ra kay na nga butang sa Ginoo. Kaya ang Bible naggaingon, no, nahatag man gani ni Lord ang iyang anak nga bugtong anak, how much more kanang imong gipangayo? Hello, amen ba? Muna akong challenge karon na year, ako ginang gi-declare. Ma-experience sa mga taong nituo og nibuhat ang blessing nga wala pa nila na experience sukad karon na year. Ako nang i-declare sa inyo ang life in Jesus name. Ha? Amen. Kana nag-amen dia, mahitabo na sa imo ha. Hello, amen. No? In Christ we can do all things. Kaya usa sa mga bantayanan, ayaw gyud mo bagulbol. Ayaw gyud mo sigilik ramo, ayaw mo negative. Ha? Ayaw mo negative. If there are situations in life, find a solution. Kasi a lot of times ang promotion sa Ginoo kanang makasulbad ka og usa ka problema. Hello, amen ba? Gusto ka mag-angat, gamayng mga problema di mo kakasulbad, di ka mo angatan na. Solbara, ayaw bagulbuli, ayaw na pangaway. Ayaw na pagbaso sa ubang tao, angata. Solbara, angat. Hello, amen ba? Inam dapat ba, solbara, angat dayon. Amen ba? Because you can do all things through Christ. I can do all things through Christ who gives me strength. Hallelujah. Pag gana imong panghuna-huna, dili na ka mag-entertain sa unsa pay mga istorya sa mga tao sa palibot. Di na nimo na batagag value. Pamilion na nimo. Mga butang nga makapa-encourage, butang na ay maayo sa unahan, kana may atong paminahon. Pero mga istorya lang, mga mahay-mahay, ay nako, ayaw na na. Sagdi na na. Ay pagato na lang ng i-bless ng mga tao, ay mo na. Amen ba? We will guard ourselves by, unsay makapaano sa atwa. No? Kasi usay man God, like katong gingon sa Proverbs, despondent ka mga tao, negative, ubusog tanaw sa self, it's because namati sila unsay mga opinion sa tao sa ilaha. Pero ikaw nga na kay Christ, tanawin mong self, sumala sa gaingon sa word ni Lord, kay mo na'y truth. Maogid na'y truth. O kana mo'y akong tuuhan. Kana mo'y akong barugan, Lord. Kana mo'y akong ibutang akong kaugalingon. Pundasyon ko na. Amen. Hallelujah. Some of you na adya, istoryahan man kakaingon sa doktor. Moingon ang doktor sa mo, halakan, mo ni nakitaan, mo ni fact. Bitaw. Based sa imong observation, Doc, facts yan. Pero according to the word of God, this is the truth. He is the God that healeth me. He is the God that is still healer until today. Amen ba? He is the God that can do miracle. That's the truth. Amen ba? And I will believe what the truth says. Hallelujah. Kahit maingon sila, fact, wala kay grado, grade 5 lang yung ka, yes, kamatuoran na, pero ang truth, si Lord mo bless akong life. Oh, amen ba? Amen? Inem tapad, function lang imong utok, naid akong may tabo sa imong life. Amen ba? Paghuna-huna, sulbad, paghuna-hunag, dagkong butang, ampo sa Ginoo, dahil sugod buhata, na ay mahitabo. Amen ba? Bulahan ta basta nata kay Lord. Kay pilita magdamgo. Inya atong buhaton. Amen. Ang pinakapobre nga tao, listen, katong tao may walay damgo. Again, ang taong may damgo mo pinakapobre sa tanang tao. Libre ang mangarap, pero pag-iimo pagka makaluluoy ni mga tao. Hello, amen. Muna dapat usabon. No, mga amahan, mga ginikanan, na damgo. Amen ba? Damgo, pag damgo sumala sa pagsalig nimo sa Ginoo ug sa iyang pulong. Ayaw pag damgo sumala sa imong nadunggan sa mga taong kapalibot nimo. Pag damgo sumala sa gingon ni Lord. Lord, ako ning buhaton. Yes, Lord, I believe sa imong word. And I believe if you do it by faith, starting to do it by faith,
God will just open doors for you in Jesus' name. Amen. Hallelujah. No? Ikatulo, why we need to put ourselves into the right foundation, which is Jesus talaga. No? Kanibang word na foundation, no? Remember, ingon ang Bible, we build. Ingon ni Paul, no? Sa verse 9, you are God's field, God's building. 1 Corinthians chapter 3, verse 9. You are God's field, God's building. Kita daw kuno ang field, kita ang building, si Christ ang foundation. Muna nga, gibuild na to tong self diya sa iyaha, atong i-specialon pagka-build up. Amen ba? Dapat refined gold, silver, ganun ba ka namang na ay bugat nga value. Gibutang na to, ang tanan, gikapital na to tong self diya ba sa Ginoo. Dili yung nangalagad sa Ginoo nga murag kahoy, hay, o ano lang. Nga na nga klase bitaw nga pagka-build up sa ilang pag-alagad sa Ginoo. Ha? Kasabot ba tana? Mailan ni mo ng mga taong kahoy og sagbot lang og dagami nga pagka-build kay naalay gamayng uyog mga wala. Pero pag refine ka, gold na value, silver, precious stones imong pag-alagad sa Ginoo, pag-build mo kay Lord. I tell you, kahit awayon ka, magpadayon na kaya mo kas Ginoo. Yeah. Hallelujah. Pantay lang yung ka, makita ka, magsimba ka rito. Anong day, mag-online na day. Hallelujah. Di ba? Wala na kay rason. And I tell you, tungod kay si Christ man, ang imuhang foundation. Amen ba? Dili ka maunsa. Ma-build up kag lig-on kayo sa unahan. Hello, amen ba? Ma-build up ka. Inam tawad ba? You will last long. Amen ba? Hallelujah. Parang energizer ka. Tatagal. Amen ba? Ha? Hello, amen? I tell you. Ikatulo is, in Christ, you will always overcome. Not just you can do all things, but when there are challenges in life, you will always overcome. Inamtapad, you will always overcome. So number 1, He is the reason why we build our lives in Christ. He is our foundation. Why? Because He is the reason why we exist. He is our life. Amen ba? Kadua, that in Christ we can do all things. Ikatulo, that in Christ we are overcomers. We can overcome. No, unsa pa na nga design sa yawa nga ni weapon, wala pay weapon nga na design ang yawa nga maka-destroy sa imo. No weapon formed against me shall prosper. Everything that rises against me shall fall. Amen ba? No, in 1 John chapter 5 verse 4, sige ngon diha. For everyone born of God overcomes the world. Now, when was the time you are born of God? The Bible says, the moment that you receive Christ as your Lord and personal Savior, you became a child of God. John 1:12, di ba? To those that believe and receive, they gave them the right to become child of God. Anak ka ni Lord, that time nga nagdawat ka kay Christ. And the Bible says, kung ikaw nga nagadawat kay Christ, o sige kung diya, no, sa 1 John, chapter 5, verse 4, ingat siya, for everyone born of God overcomes the world. This is the victory that has overcome the world, even in our faith. No? Tanawa sa NLT nga version, sige kung diya. For every child of God defeats the evil world. Inemon tapad, hoy, di ka matakdan sa kalibutan. Lalaki yung ka. Pag babae ka, babae yun ka. Oo, gidesign si Lord, gidesign ka si Lord, siya nga create nimo. Ug siya naghatag og life. Amen ba? For every child of God defeats the evil world. And we achieve this victory
through our faith. Sa sa pamaagi nato, nga mapuyan nato ni, pinaagi sa tong pagtuo. Amen ba? Ha? Ang pagtuo ni mo, pagtuo ni mo. Ha? Hallelujah. In Christ, puyan ako si Christ. Nagtuko. No nga, kini nga kahimtang, kung si Christ maghuna-hunaan ni, why, gitamakan lang ni Lord. Overcome ni Lord. God, ako na muna kong pagtuo, Lord. Overcome na ko na. Amen? Verse 5. Sige kung diya. And who can win this battle against the world? Only those who believe that Jesus is the Son of God. Hello, amen ba? Kaya whatever situations nga imong giatubang karon, I want you to believe you will overcome it in the name of Jesus. Right now, no? I want you to declare it, I will overcome it in the name of Jesus. Unsa may mga situations, ako ni ma-overcome. Hello? Tanaw ni mo ang kalibutan karon, grabe na baya kayo? Ha? Kung dili ni mo ma-secure ang imong kaugalingon diya sa right nga foundation, mahadlo ka. Oo. May ganito yung mga linog diri na to, mga ginagmay ra. Pero ang linog sa ubang nasod, grabe kayo. Ang mga yuta, kasi giingon na ni Lord, di na kangay mataranda na. Ang kuyaw, apil ka sa gingon ni Lord, kanang gingon bito niya, sa last days, daghang mag-fall away. Mabugnaw sa pag-alagad ni Lord. Natakdan sa kalibutan ba? Nawala sa pag-alagad. Ngayon pag siya, even the very elite, kulba kayo nga verse sa Bible, ang mga elite pag yun. Ha? Mga taong mga ilado. Uy, grabe mo kayo na siya sa Ginoo, ano, nawala man. Diba? Ganina, gapande ko nga thought. Ang Lord, nga naman daghan man nabugnaw. Nga nung daghan man nadala sa kalibutan. Kaya nga naaman sila connection. Ha? Pag naga kay connection, madala jud ka diha. Hello? Amen ba? Pero ang Bible nagaingon, no, you will overcome the world. Kaya ang Bible nagaingon sa Romans chapter 12 verse 1, do not conform any longer to the pattern of this world, but be ye transformed by the renewing of your mind. Amen ba? Ha? Do not copy the behaviors. Grabe ang kalibutan karon. Gigamit pagmayo ang media. Ang media manggod, gitawag siya medium, mangkukulam yan. Mga ginikanan. Again, I will tell you, kung ang kahit ga-devotional pa mo sa inyong pamilya, ga-sabat shalom pa mo, pero halos daily mong bata ga-spend time sa cellphone, wala ka kabalo, demonyo na yung nag-disciple na. Sige na tanaw YouTube, mga reels, ana-ana, di na niya mabiyaan. I tell you, matingala lang ko niya kasi yung bata, lahig behavior. Kasi sabi sa Bible, no, sa NLT, tanawa, don't copy the behavior and customs in this world. Kanang cellphone, kanang mga gadgets, muporma ng kinabuhi. You spend time a lot diha, malabi na gini mga bata na to, maporma sila diha. Ayaw kadlok, pastor, muhilak manggod, ay nako. Dali kayo na, papili siya, cellphone or kining silhig. Katubi itong uway o hawiranan. Maninungdan nga homo kayo naglubot. Unuron. Bible na gayon, rod of correction. Ang Bible na gayon. Muna ang Bible na gayon, train up a child in the way he should go. Parents, pag dili ka mag-train up sa mga bata, ikaw rin po mag-suffer, ikaw rin po magkatubangan na nga problema, ikaw pag manubag sa Ginoo. Pastor, I don't care unsa ka bright imong bata sa school. Siya ang pinaka-bright sa school, Pastor, I don't care. Kung wala ma-establish siya sa Ginoo, distraction pa rin yun ang ending. Hello, amen? Parents, train up a child. Why cellphone? Grabe.
Karon mga cellphone para mukaon, ay nako. Ako mga bato sa una, si Dave, si Aya, si Jagar, Raymond yun. Grabe ni si Raymond mo, hinala mo. Para mukaon taga-ag cellphone. Di man na proper. Ha? Lingkod, kaon. Kuang attention. Oh. Butangig. Hugot sa hawak. Katong panit yun. No. Kaon. I-establish ang imuhang tingog sa iyang hunahuna. Kung ikaw amahan, i-establish imong tingog sa iyang hunahuna. Nga kung ikaw mo istorya, mamati siya. Kung ikaw mo instruct, mamati siya. Na, kalami ni mo. Muhilak manggod, pahiluma. Nagtuo mo nga ang bakos dili makapahilom mo eh. So muhilak manggod pastor kung wag silpon, tagay bakos gamita, muhilom na. Ang trabaho sa bakos duha. Pwede siya makapahilak, pwede pon makapahilom. Train up a child. Now, I'm saying this dili pagpunish. Pero you have to establish discipline. Kay trabaho na sa kaginikanan. Ha? Pag dili makagwantay mong anak sa imuhang naunsa na lang ka na sa gawas. Allow your son or child magiging tinuod sa Ginoo. Kabalo mo musulbad og challenge sa life. Ano niabot nang tadiha? Sige, in Christ we overcome. Amen ba? No, 5 kabutang, unsa man nato nga ma-firmly establish ang atong life da kay Christ. How to firmly establish my life in Christ. Kagayon na may why man to, why? The reason, why? Because He is the reason sa atong existence. Why? Because in Him we can do all things. Katulo, because in Him we overcome. Kaya karon, how? Unsa man kisa gusto dring mahimong firmly establish. Hello, amen ba? Kamong nasa studio, saan mo? Ha? Gusto ba ninyo ma-firmly establish inyong life da kay Christ? Sige. Number 1. Kinigid siya, always remain in the love of God or in Jesus' love. Kana bang sigurado ka, kumpiyansa ka nga ang ginunay kong magini mo? Oo. Nga kada buntag udto hapon gabi, kabalo ka, Lord, I want to feel your love. That is the one that really secures us. The Bible says in Romans, no condemnation to those who are in Christ. Namatay ginabuhat, wala na to nahimo, ayaw ka condemn. Stay in the love of God. Amen ba? John 15 verse 9, atong basahon. No, sa Message Bible, ako ning gibutang. If love you, I love you the way my Father has loved me. Ingon si Jesus, the way God loves us, the way Jesus loves us is how God the Father loved Him. Hello? For God so loved the world that He gave His one and only Son. No? I love you the way my Father loved me. Make yourselves at home in my love. Ayaw nag-doubt, God loves you. Kung naman karon diya, may Pastor, I feel rejected. Nobody wants me. Gibulagan ko, Pastor. I want you to know, na I love nga dako kayo nga wa nimo gitanaw. And that is the love of God sa imong life. He loves you. Dili nimo ma-experience ang love ni Lord pag ikaw dili mag-love sa iyang insakto. Muna si Lord naga-command siya, ingon siya sa first commandment, sige ingon niya, love the Lord your God with all your heart. Mabati lang nimo ang iyang love, tangible nga love, pag ikaw na in love sa Ginoo. Muna walay problema kay Lord, He still loves you, He loves you. Kahit mingkag dili ka may gugma niya, He still loves you. Dili na nimo ma-feel na. Pero the moment
nga i-tune mo mong life sa iya balik. Mudul ka sa iya. You humble yourself to Him. You seek Him. You pray. I tell you, mabati ni mo ang gugma sa Ginoo sa imong life. Hallelujah. His love is new every morning. Hallelujah. No? Remain in Jesus' love. Maybe some of you sa imong walk, nahugawan ka, nakasala ka, ayaw ka condemn. Bounce back. Dul sa Ginoo. Because still the Lord loves you. Ha? Munang gingon sa Corinthians chapter 5 verse 19. Sabi niya, for God was reconciling the world to Himself, no longer counting people's sins against them. And He gave us the wonderful message of reconciliations. Nangin siya, for God was in Christ, reconciling the world to Himself, no longer counting people's sins against them. No, kanang nga verse, it talks about, wala na nagkakwinta ni Lord, wala na gikwinta ni Lord ang atong mga sala. Kay mas importante sa Ginoo nga ikaw makabalik niya. Importante nga ikaw makadul sa Ginoo. No, kahit unsa may imong situations. No, kung unsa may imong nagian sa life, bounce back, balik sa Ginoo. Amen. No? So remain in God's love. Number 2, how to firmly establish my life in Christ. Live His Word. No? Live His Word. It talks about read, listen, and meditating the Word of God. No? Read, listen, meditate, and have insight. Kung ikaw live His Word, it talks about you read the Word, you listen, you meditate, have insight, then apply. Live His Word, read, listen, meditate, and have insight, and apply. Matthew 7:24, ang sigengon diha, anyone who listens to my teaching and follows it is a wise person who builds a house on solid rock or strong foundation. No, it is His Word that cause us maplastar ka sa insakto nga foundation, lig-on nga foundation, mabuild ka diha nga foundation. It is through the instructions and the word of the Lord. Amen? Ikatulo, no, to establish firmly is to have what we call secret place with God. Number 3 is secret place with God. 1 Corinthians chapter 3 verse 12. Anyone who builds on the foundation may use a variety of materials, gold, silver, jewels. Kinintulod, gold, silver, and jewels. Or precious stones. Now, makita nimo ning tulo, dili ni siya dali makita. Usually, they are what? Hidden. Kasi, di ba, di gini mo makita ang gold ba display. Ang mga tinaguan na, ginapagwardyahan. Tama? Na sila sa secret place. Pero kining wood, hay, and straw, unsa man sila? Mga common lang. Dali makita. Pero, kining sikrito nga mga ginataguan, na ay time nga ipagawas. You know? Ina matapad, kanang imuhang sikrito, one day, mugawas na. I hope nga imong sikrito sa prayer life nimo, sa imong fasting, sa imong holiness ug sa word. There will be time nga ginaset ni Lord nga igawas na siya sa public. Your secret will be exposed in the public. And I hope kana nga sikrito, the moment ka expose ka sa public, si Lord ang mag-glorified. Matag ko sa sato natay mga sikrito. I hope
ang imong sekreto, dili siya public scandal. Hello? Tanay mong tapad, inakita si Lord sa imong sekreto. Kanang imong prayer life, kanang imuhang pag-study sa Word, ang imong prayer, imong fasting, ang imong walk sa Ginoo, sometimes ang imong pagdalaw mga tao, dili ma-appreciate. But one day, God will bring you to the light. Hello? Kasi pag ang tao maka-establish yung pagmayo sa mga quality ng mga materials, pag-agi sa fire, musiga gina. Ha? Muna nga, kita karon sa church, na-atay prayer challenge. No, this is only 40 days. 40 days lang to. Kapila ng tanga days karon. No, we are praying 10 o'clock to 4 o'clock in the morning. You could come anytime. Kaya I challenge sa tanan, nata sa Zoom, apil, alas 10, paingon sa alas 4. Okay? Dili, Pastor, alas 10, dugayaan mo man eh. Pwede ka mo apil alas 10. Pwede ka 1 o'clock sa kanal makamatag ka apil. Daugay mong shout. Nga mo apil sa prayer. Amen ba? Ha? Amen. No? Ikaw pat, kini siya. How to firmly establish my life in Christ. Number 4 is turning from sin and commit to live for Jesus. Kinigid siya. If we have attachment sa world, I tell you, gamay sala mugapos sa imo ngadto sa dako pa nga mga sala. 2 Timothy 2:19 sigingon niya. Nevertheless, God's solid foundation stand firm, sealed with this inscription, the Lord knows those who are His, and everyone who confesses the name of the Lord must turn away from wickedness. Klaro ba nato ni? Ha? Kung ikaw nasa Ginoo, ayaw puyo sa sala. Ayaw na puyo ikay. Wala ka gidesign sa Ginoo diya. Walay panalangin diya. Kada nga mga kahimtang mo na lisod. Karang nakastunga ba? Nangalagad kas Ginoo pero nakay ginabuhat nga di mayo. Kulatado na nung kasiyawa na gayo. Kaya yawa, insecure naman kayo nimo. Basi maanto ka kay Lord. Manang kulatahao na lang juga niya kaayo dari napita. Wala gina siya maayong panghuna-huna. Mura kag tao nga nastunga-tungas karsada. Naglibog, mutabok ba o mo atras. Pero nakastunga. No, kasagara na banggaan ka nang gaduha-duha. Hello. Turning from sin. Number 5, this is the last one. To firmly establish ourselves in Christ, no, connecting together. We have to connect yourselves together. Kanibitong ang imong pag-appeal sa usa ka life group, pag-commit sa simbalay, I tell you, nakita na sa Ginoo eh. Diya ka pormaho ni Lord, diya po kay bless ni Lord. No? No, in Acts chapter 2, tanawan in Acts chapter 2, sabi niya, all the believers devote themselves to the apostles' teaching and to fellowship and to sharing meals, including the Lord's Supper and prayer. So connecting together, it involves listening to the message. No, natay Saturday night sa mga leaders. Naputay once a month. Karon murag kausa sa 2 ka bulan sa Atrium, apil na i-conquest na ninyo. Kano sa ang fellowship, kano sa ang ato ang pagkitaay, fellowship nato together by October 8. October 8, layo pa. So kamong naada minaw sa radyo nga nasa layo kayo, baba mo. Magsimmatas Ginoo niya, pag human, ayaw mo mag-shopping sa limkit kay. Ha? Pero, simba ko na ta sa Ginoo. Amen? Mag-fellowship mo na ta. Ana, no? Akong kuyawan, nung kanang mga tagalagyo, nangabot ang tagadol, di na. Ha? Anas kilid sa limkit ka, di na kapanimba. Nangaunsa naman mo. Ha? Abdan mo sa Ginoo na. Ha? October 8, inamtapad October 8. Amen? Oo. Uban sa inyo, murag, hallelujah.
No, excited mo matukit kay mag-Jollibee. Unya na ng mga pagkaon, simba muna tayo. Amen. Pastor, na may sharing of meals mo God. Unya na ng sharing of meals, simba sa ta. Devote themselves to to your pastor's teaching, apostles' teaching, and to fellowship. Importante na. Amen ba? Kumusta ka? Di ba? Oh, daghan na kayo wala nakita. Mga isa ka bulan ka pina. Oo. Hallelujah. Magkita mi, di naman, kasagara, pangutan, di ako lagi ko. Grabe sa mo, di ko napansin. Ha? Kung pagkumustahan ka mo, hey, kumusta man ka? Ina lang, arm and ready. Ha? I am armed and ready para kay Lord. Amen? Ha? Nga kung mag-fellowship pang galing tayo, ka-late. Talagsa na kita kakita, mabot po, alas 10 na. Alas 9 ang fellowship. Oh, bakbaka na yan, di ba? And then ayong uli, pagkahuman, pagkahapon dapat tayo mga training. Let's grab the opportunity. May nang muuli nga puno. Kaysa giuli nga gisapot. Di ba? Hallelujah. No, Hebrews chapter 10 verse 25. Let us not, basa tanan, kamo na simbalay me, ready, go. Let neglect our meeting together. Oh, let us not neglect. Inang tapan, ayaw absent. Sa atong cell group, sa atong simbalay, sa atong training. Ha? Let us not neglect our meeting together as some people do. But encourage one another, especially now that the day of His return is drawing. Hoy, ang di mag-apil-apil, mabiyaan. Yun ang Bible, oh. The more tang magsigi, mag-involve para kanunay itang madasig. Kaya hapit na siya mo balik. Kalami, basag kaayo kapag balik ni Lord, napagyug ka sa seal group, naka-apil. Kaysa wala ka, kay nang adto kag di maungalakaw, di ba? Kakuyaw ano eh. Oo. Hello, amen. Inang tapat ayog absent. Oo. Pastor, gaulan man. Basta kay, as long nga dili, bangkaw ang nangahulog. Padayon tags alagad sa Ginoo. Gid mga commitment, amen ba? Ha? Si Lord gay, ni anhi magani, wala gito sakyanan. Giagwantas Ginoo atong panahon na sige baklay. Ikaw na naisakyanan, di naman nung kakalakaw. Kung dili ihatod. Ka-RT basab. Ha? Gisapot ka. Anong gisapot man siya? Kaya wala gihatod. Wow! Kagrabe basad. Noy, taxi. Lugar, di na kabalo mo sa kay taxi. Pagbaklay. Si Lord gani, mamagato. Ha? Dangkir kita yung nasakyan ni Lord. Di pagit iyaha. Pagkat siya manangit pagkuha. Hello. Kira mamudya. Amen ba? Kini nga verse last. 1 Thessalonians 5:11. So encourage each other and build each others up just as you are already doing. Muna nga makita ni mo igsoon. Kana bitong kana sa simbalay, di ba? Sa simbalay kinsa man diri simbalay. Nga sa simbalay malipay ka og naanas siya, di ba? Nanay mong kauban sa simbalay, hello, kumusta, di ba? Oo, kato ka ganina sa Acts kay eating together, no? Ako mo yung charis, pag magsimbalay mo, pagdala po mo mga pagkaon. Paglungag mo saging. Ayaw yung sagot ka, ang gahos na sige andam. Loy kayong host, pitig lahi na po. Ano naman? Ang bugas may hurot na, di ba? Pagdala po mo, oy. Di ba? Fellowship man, di ba? Oo, lami man sa balay-balay ramanggod. Oo. Kamu gusto mag-fellowship, oh, pamingwit mo dyan, pispa, no? Kamu na lang kuha, kamu na lang po'y luto. Hello, amen ba? Mga simbalay members, ha?
buhian ninyo na inyong simbalay. Pagdala po mo ba mga, isa na lang godog ka ng pansit, just daplin mo daw. Oo, balik 50 ning pansit pa dama kung pakyaw ni kay lami kini pagdala nito sa simbalay, di ba? Oo. Di ba basagan itong Acts chapter 2 verse 42, kadang buhi ba? And to fellowship and to sharing in meals. Oh. Ang uban po kaya di na lang gid dalag pagkaon kay palibre na lang sige. Ayaw. Ha? Mas bulahan ako itong nagahatag. Amen ba? Kung ay kaya di probin, dalag probin. Buhi kayo nga pag-alagad sa Ginoo. Istorya. Brad, kumusta ka, Brad? Kahit yung probin mo, Brad. Pero buhi nga pag-alagad sa Ginoo. Amen? Hallelujah. Ison, sultihan mo. Ingon sa Bible, we have to be carefully build up ourselves. Responsibilidad sa matag usap. Listen, mga Kristohanon, mga believers, mga eklesiyan, responsibilidad ninyo na. Nga, kahit matag Domingo, matag simbalay na ay mga encouragement, pero sa daily walk ninyo sa Ginoo, mawagin na siya. Responsibilidad nimo, mo mataka, mo ampo, mo basa sa pulong sa Ginoo, mag-meditate, ikinabuhi ang word sa Lord. Pag-adto sa fellowship, pagbuhat sa trabaho sa Ginoo. Remember, establish the relationship that you have with the Spirit of God. Ganina sa nagapander ko, nagabuhat sa message, no? Bugat-bugat ba na kung may istorya? Pero remember, the reason there is the Spirit of the Lord. The Bible says, stay in Jerusalem before you are clothed with the power from on high. And you will receive power when the Holy Spirit comes on you. And you will be witnesses. Pag tinuod nyo na yung Holy Spirit sa imong life, you are going to become a witness of the gospel to others. Muna, ang pinaka-manifestation sa tao na Spirit sa Lord, nagawitness. Nagawitness. Dili lang kay kirig-kirig, ng tumba, ng hilak. Okay man ang yapon. Pero kung di ka mag-witness, wala siya. Hallelujah. Come, we stand in our feet. Karong buntaga before we end. Just come to the Lord. Ina si Lord God, ikaw gid akong foundation. Tanawin mong self, baka umat sa inyo ha. Gana-gana lang si Lord. Ang imong pagsimba sa Lord, kana lang na simbalay, ay baka makasimba. But it's your responsibility to establish yourself diya sa Ginoo. Hallelujah. I want you to pray. Just close your eyes, raise your hands to the Lord. Ina si Lord, Lord, ikaw akong foundation. I want myself to be established in you, Lord. Hallelujah. Lord, let your life flow through every one of us. Lord, pag ang among life na establish sa foundation which is you, Lord, God, na ay life ang amo ang kinabuhi. Na ay joy that comes from you. We could face this world, oh God, no matter the situations or challenges, because we face every kind of situation with the life of Christ that is in us. Father, in the name of Jesus, naman may mga kaigsunan, mga namati karong adlaw, Lord, maybe they're so dry and depressed. In the name of Jesus, I'm calling out the life of Christ in you. Rise up right now. Do not listen to the voices of the enemy. Ang voice sa enemy nagapa-discourage. Ang voice sa enemy nagandihatag og negative.
ang voice sa enemy, no, makapawala sa imong pananaon sa unahan. Pero ang voice sa Lord, nagaingon, you can do it because Christ is in you. You can overcome it because Christ is in you. Hallelujah. Kaya Lord God, today I speak life to everyone, Lord. Nga na mga challenge, na discouragement, I speak life. Sa mga fathers, mga mothers diri, Lord. Lord, gipialan mo silang mga bata. Ilagi ng responsibilidad nga ilang dalon dia sa imuha, Lord. God, in the name of Jesus. In the name of Jesus. Hallelujah. Fathers and mothers, God will give you strength. Don't be afraid. Don't be afraid to talk, to confront. You are accountable. Gipial na sa Lord sa imo, kay kabalo si Lord, kaya nimo na. Walay gihatag sa Lord sa imo nga dili nimo makaya. Makaya nimo na. Ayaw paminaw sa kahadlok. Ayaw kahadlok, buhata. Ampos Ginoo din buhata, i-confront. Lord God, I pray for your power and anointing to every fathers today, every mom today, and every child, oh God, every sons and daughters, Lord. Let your word be established. That the authority, Lord, that you have given to the fathers are firmly established. And they have the anointing and the power that comes from you, Lord, to speak up sa ilag yung mga bata. In the name of Jesus. And I pray, Lord God, your power will rest upon them. Let the fear of the Lord reign in everyone's family. The love of God, the fear of the Lord. Love for each other. Hallelujah. We bless you. Let's raise our hands to the Lord. We worship Him today. Oh, Rabakanda. Jesus, Lord, I love you. We bless your name. Worship you, Lord. Father God, we love you. Holy Spirit, Lord, we thank you. Blessed be your name, God. Blessed be your name, Lord. Blessed be your name. Draw me close to you. Never let me go. I lay it all down again to hear you say that you are my desire. No one else will do, 'cause nothing else can take your place, 'cause nothing else could take your place. To feel the warmth of your, help me find the way, help me find the way to bring me back to you. Back to your arms, Lord. You're all I want. To Lord, you're all I ever. You're all I want. You're all I want. Help me know you are
I want, you're all I want. You're all I want. It's you, Lord. You're all I am. You're all I needed. You're all I want. Jesus, I know. Father, in the name of Jesus, I pray. In you, Lord, there is a future, and we establish ourselves in you. Lord, continue to bless everyone. Everyone, Lord, that leave your word, put it into practice, Lord. Their lives will prosper and establish. They become strong in you, Lord. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Amen, makapanglingkod. Hallelujah, no? Kitsay na bless karon nga morning. O karon gyapon nga takna, no? Padayon gyapon tag pagsimba sa atong buhi nga Dios, pinaagi sa atong paghatag. No, I do believe dako kaayo og kahimuan ang atong paghatag diha sa Ginoo, especially no sa pagpalapad sa iyang gingharian in advancing in His kingdom. O isa sa akong nakuha sa wali isa si Jesus gyud, no? Pinaka the best nga pundasyon sa atong kinabuhi. O ingay mo tapad, dapat ligon ka. No, o isa sa mga butang nga makapalig-on sa ato is kining bahin sa atong panalapi nga bahin, no? Sa atong area, sa atong finances. O isa sa pamaagi sa Ginoo nga ang tao mugawas yang kahimtang kalisod is kining paghatag yun. O igsoon na kay kahimtang, no? It's never too late to start the right thing. O isa sa ginawali ganina is pag-apply gud sa prinsipyo, no, nga gihatag ni Jesus ato is to give and it will be given to you. Ingay mo tapad, paghatag aron paghatagan. Iyon ba? No? Kana gid siya, no, even sa Old Testament, no, mabasa nimo even sa Genesis chapter 22 nga si Abraham, no, uban siyang anak nga si Isaac, mabasa nimo didto ang unang worship, no, sa New Testament pod, no, si Lord mismo sa John 3:16, pinaka-familiar nga verse, for God so loved the world, no, ang expression sa iyang pagigugma, no, pamaagi sa paghatag. Amen ba? Mo nang dili na kayo na kuan sa to, dili na kayo na siya mga butang tan negative na kayo nga mga word, kay si Lord na mismo nagpakita sa to ana unsaon pagkinabuhi nga naagyoy muuyon gyud sa kabubuton sa Ginoo. O ikaw igsuno kanunay nakang gatanom, do not become weary in doing good, for at the proper time you will reap a good harvest if you do not give up. O sa nagastruggle paghihapon og hatag, it's never too late to start the right thing, no. Mo na, no, kitsa excited karon nga buntag, no, sa naminaw karon sa radio station, no, pwede ko maka-dictate sa inyo. You can give through bank transfers, through GCash 0956-8269-715 o sa isa ka account 0956-230-2018 o sa Ecclesia PS Bank account numbers 6-4-3 4-0 o 461 o tron ako 6-3333-0000-461. Amen ba? Are we excited to give this morning? No? As we give, no? Let's pray. Hallelujah. We praise you, God, because you are a good God and you'll never stop doing good things in our lives. Lord, salamat kayo, Ginoo, sa higayon, Ginoo, Lord, for this grace of giving. We rin, O God, ako kayo ni kahimuan sa mong ugma, O God. And we believe, Lord, that you who began a good work in us will carry it on to completion until the day of our Lord Jesus Christ. Lord, ikaw magapadayon og tagbo sa mo panginanglanon sa matag adlaw. Lord, sa akong mga kaigsunan karon nga nay ginagian nga mga sitwasyon, O God, Lord, bahin, O God, sa mga balatian. Lord, I speak healing, Ginoo, in the mighty name of Jesus Christ.
And Lord, sa mga estudyante nga nagahatag, I declare, O God, Lord, muhuman gid sila sa tukma nga panahon, O God, and I pray for excellency. Lord, sa samtang sila nag-learn, O God, and Lord, sa mga negosyante, Lord, may your word, O God, Lord, magiging pundasyon sa ilang pagiging negosyante, Ginoo, Lord, muangat, O God, Lord, nag-overflowing ilang mga experience, O God, and even, Lord, sa tanan ng mga eklesiyan nga kaigsunan, O God, ikaw magapadayon og panalangin, Ginoo, ikaw magaprovide. Lord, you are the God who provides kanunay, Ginoo. All glory and honor belongs to you alone, O God. In Jesus' mighty name we pray. Tanan magaingon.